كانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي جزرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة
الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثون إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قدرة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحور
سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي السجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سرورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى di samping di atas, bukanya ke depan jangan ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzur al-insanu mimma khuliq khuliqa min يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم
lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Mari Ibu, Bapak-bapak sekalian, kita baca doa Fathul Quran. Semoga dengan Fathul Quran pada kali ini kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Mari kita aminkan doa kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan maraddatan ghaira mukhzin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amalina wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa thabbitna wa taqil mawazina wa haqqiq imanana wa rfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal
والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصمتك ومن طاعتك وتبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon dibuka maaf yang sebelah-sebelahnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak pejabat kita, Bapak RW, Bapak Sarip Batubara. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keteguhan iman dan Islam, dan beliau dijadikan seorang pemimpin yang adil amanah. Dan yang saya hormati pula Bapak RT, Bapak Reza. Semoga begitu juga doa kita buat beliau. Semoga Allah kokohkan iman Islamnya dan semoga Allah beri kemampuan untuk memegang amanah sebagai wakil rakyat dari RT 04. Dan yang saya hormati para asatidzah, para undangan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat saya pada ibu-ibu semua, khususnya Majlis Jamaah Majlis Ta'lim An-Nubala yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya cintai. Kecuali Pak RW tadi saya nggak panggil itu ya. Nanti ada yang bisa. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu
Ibu Ketua Majelis Ta'lim kita, Ibu Profesor Dr. Amali Lubis. Saya akan menyampaikan sambutan sampai beliau datang. Jadi Ibu siap-siap aja ya. Nah, sampai beliau datang. Tapi beliau bilang, beliau datang insya Allah datang sekitar jam 11-an karena beliau ada acara sebentar. Apa-apa biar kita bisa bertatap muka, bisa ngobrol dulu ya Bu ya. Alhamdulillah dengan kehadiran kita di sini, acara di sini Allah memberikan begitu banyak nikmat. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jangan juga kita tidak beradab kepada Nabi kita, Rasul kita yang sangat kita sayangi dan cintai. Oleh karena itu mari kita bersalawat untuk baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya kasihi, Bapak yang saya hormati, anak-anak yang Ibu sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan bansos Ramadan yang sudah telah diupayakan oleh panitia semuanya dan sudah disupport oleh seluruh jamaah Majelis Ta'lim dan Mubalah dan warga sekitar dan warga yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu dari kejauhan yang sudah mensupport acara kita pada pagi hari ini. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik lagi, lebih indah lagi. Khususnya semoga mendapatkan Lailatul Qadar di malam 10 terakhir ini untuk semuanya. Saya ucapkan pertama terima kasih sekali lagi buat support semuanya. Alhamdulillah di An-Nubalah ini Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang belum kenal dan belum tahu infonya bahwa kita di sini bukan hanya sebagai mustahik, tetapi kita semua muzaki. Program pemerintah sekarang dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bagaimana menjadikan seorang mustahik menjadi seorang muzaki. Artinya apa? Kita sedang menerapkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita praktekkan siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang yang mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan berlebih, dia mau berinfak atau, nah bukan sampai di situ Bu orang bertakwa itu, baik dalam keadaan dia berkekurangan dia tetap berinfak, baik dia dalam pas-pasan dia tetap berinfak, baik dalam keadaan fakir maupun miskin dia tetap berinfak. Ibu lihat di list itu ada 85 donatur dan sebagian besarnya adalah donatur dari jamaah secara kuantitas, bukan kualitas ya Bu ya. Maksudnya orang yang banyaknya. Di situ yang mampu maupun yang tidak mampu semuanya bergerak. Kenapa? Karena kita ingin mengamalkan ayat Allah yang di Quran surat Al-Imran ayat 134 tadi. Kenapa? Karena ingin semuanya menjadi orang yang bertakwa. Itu jadi supportnya kita, adanya kita pada hari ini bukan hanya support dari para agnia, bukan Pak, tapi semuanya bergerak. Mau yang kurang mampu bisanya 10.000, masukin 10.000. Bisanya 50.000, masukin 50.000. Padahal kondisi ekonominya pas-pasan. Kenapa? Karena ingin mencerminkan kekuatan iman. Jadi orang yang beriman itu Bu, orang yang beriman itu adalah orang kaya dan orang miskin. Artinya apa cirinya? Berinfak, mengeluarkan bagaimana untuk berkontribusi untuk hamba Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apalagi kalau dia ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi agnia, berarti Allah punya maksud dan tujuan tertentu kepada orang tersebut untuk membantu orang-orang yang di bawahnya. Kami di sini mewadahi sebagai media dakwah bagi siapa saja yang mampu maupun tidak mampu, maka kami akan tampung. Maka inilah hasilnya. Dan bukan itu tujuan intinya dari kita memberi, adalah kita karena Allah dan rasa kasih sayang di dalam hati kita untuk orang-orang sekitar kita. Maka menurut Fudhail bin Iyad mengatakan begini,
Kalau engkau ingin dimuliakan oleh Allah, kalau engkau ingin jadi wali Allah, kalau engkau ingin jadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, milikilah 3 hal ini. Yang pertama, jadilah orang yang suka memberi. Di situ tidak disebutkan yang memberi itu harus orang kaya, tidak. Orang miskin pun harus sering memberi. Orang pas-pasan pun harus sering memberi, apalagi kalau dia kaya. Kalau ingin dijadikan wali oleh Allah, kami mewadahi di sini. Kemudian yang kedua, ketika yang pertama tadi dermawan, yang kedua harus lapang dada. Lapang dada. Lapang dada artinya menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Kita sakit, kita merasa lapang dada. Kita hidup berkekurangan, kita lapang, kita ridho menerima ketentuan Allah. Kita kok dihujat, kita tidak dihargai oleh manusia yang lain. Kok kehidupan kami selalu ada rendah di bawah, yang lain makin ke atas, yang lain makin dihormati. Tapi kalau orang ingin dimuliakan oleh Allah, ingin jadi wali Allah, dia akan ridho dengan ketentuan dan kepastian Allah tersebut. Yang ketiga, siapakah orang yang akan diangkat oleh Allah, yang akan dijadikan wali oleh Allah, adalah orang yang suka berhusnuzon, berbaik sangka dengan orang lain, suka memaafkan orang lain. Apa kata Rasulullah di dalam hadis nabinya? Tidaklah seseorang akan diangkat oleh Allah derajatnya, tabiatnya menjadi wali Allah, illa ala husnil khuluq wassakha, kecuali dengan akhlak yang baik dan pemberi, atau disebut dermawan, atau ringan tangan. Bukan ringan tangan suka mukul, tapi suka memberi. Nah, alhamdulillah kayaknya emang waktunya sudah di stop. Alhamdulillah Ibu Ketua Majelis Ta'lim kita sudah hadir pada saat ini, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis. Selamat datang Ibu, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami menunggu, kami senang, kami lapang menerima kehadiran Ibu di sini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi saya mewakili panitia. Alhamdulillah tahun kemarin kita menyediakan 110 paket bansos. Kita potong yang tadi ya karena beliau sudah datang. Sekarang alhamdulillah kita bisa menambah dengan 130 paket bansos. Kemudian yang tadinya budgetnya 150 kita naikkan menjadi 170, 175. Kemudian kita ada santunan anak yatim piatunya. Alhamdulillah pada kesempatan di Ramadan ini kita mengumpulkan dana dari para donatur secara keseluruhan. Dari awal budgetnya 17.500 menjadi 17.500.000 rupiah menjadi 34 juta rupiah kurang lebih. Ini semua atas inisiatif, ini semua atas usaha para panitia yang pencari dan semua jamaah An-Nubala yang sudah mensupport kami semua, khususnya dari keluarga Ibu Profesor Nabila Lubis dan termasuk beliau Ibu Profesor Dr. Amani Lubis. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini atas support, atas bantuan, atas dorongan dari keluarga inti yang memiliki musola An-Nubala ini. Jadi Ibu yang belum kenal beliau, karena udah setahun beliau jarang kesini ya, sekarang alhamdulillah sudah bisa hadir lagi. Inilah yang Ketua Majelis Ta'lim kita, Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis, beserta yang memiliki Majelis Ta'lim ini sekaligus. Nah, alhamdulillah Ibu, terima kasih. Semoga Allah yang mengganti apa yang sudah diusahakan, diupayakan oleh keluarga besar beliau. Dari saya cukup sekian saja ya Ibu ya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Yang hak datangnya dari Allah, yang batin dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in
ajma'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang saya hormati semua pengurus Majelis Taklim Ibu Musalla An-Nubala. Di sini jajarannya di depan semua nih kayaknya ya. Enggak ada yang di belakang. Oh, ada juga yang di belakang. Dari pertama dan kedua. Oke. Ya, yang alhamdulillah sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik, dan selama Ramadan juga ada amaliyah Ramadannya yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan semua ibu pengurus sehat dan juga menjadi amal jariah semua yang sudah diupayakan, pahalanya dilipat gandakan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit ya, ada yang mengurusi ibu-ibu, usianya juga beda-beda, dari muda sampai tengah-tengah sampai yang senior, kemudian ngurus anak-anak ya di musala ini, semuanya diurusi seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga menguatkan iman, takwa, wawasan keagamaan dari warga di sekitar Jalan Nubala, termasuk Sedap Malam di Komplek UIN Jakarta. Terus mana lagi bisa mana kita? Legoso, Cirende, di belakang MP sana juga ya, di atas MP Puri Laras. Ya, jadi di sekitar ini semuanya, alhamdulillah wilayahnya sudah lebih luas, alhamdulillah. Dan ini jelas nyata dari yang hadir hari ini banyak, sampai Ibu Jafifil bilang ada yang belum kenal saya, mungkin ya ini sekarang ketemu. Ya, karena saya jarang kemarin ketemu. Yang saya hormati Pak Ustadz, RW, Pak Reza ya. Paling tadi pakai peci soalnya, biasanya nggak pakai peci. Alim hari ini Pak. Depan ibu-ibu semua ya, kalau nggak alim malu. Ya, terima kasih Pak RT, Pak RT dan RW. RW berapa ya Pak ya? RW 17, RT-nya yang 8. Udah ganti, saya nggak tahu. Ya. RT 4 atau 5, kemudian RW-nya di 17. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih kehadiran serta dukungan kepada program Majelis Majelis Taklim Ibu An-Nubala, serta ada tausiah tadi ya dari Pak RW ya. Saya kan dengar Pak, saya lewat di situ, saya lewat sudah ada ayatnya, sudah ada ajakan seruan untuk kebaikan, meningkatkan iman, itu berarti sudah jadi Pak Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memang Pak Ustadz, iya, bukan hanya Pak RW. Ya, terima kasih atas kehadiran semua, dan juga ibu-ibu yang saya cintai, baik dari sekitar rumah kami di sini, sekitar musala, atau tadi di kawasan agak lebih luas. Terima kasih kehadirannya, dan kita hadir di bulan Ramadan ini, pertama untuk silaturahim, yang kedua untuk meningkatkan iman takwa dari penyampaian-penyampaian nasihat, imbauan berdasarkan ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW, itu sudah meningkatkan wawasan, insya Allah meningkatkan iman. Dan juga momen ini kita dimanfaatkan juga untuk berbagi, karena bulan Ramadan umumnya banyak orang bersedekah, umumnya, padahal mestinya sepanjang tahun ya. Tapi ada orang yang nunggunya tuh pas Ramadan lagi baru ingat bersedekah, berzakat, atau berinfak. Padahal sepanjang tahun juga boleh. Tapi ini momen yang sangat baik. Kita semuanya puasa. Kalau yang tidak puasa bukan berarti sengaja tidak puasa, tetapi mungkin ada uzur, ada
sakit tertentu sehingga tidak bisa puasa. Tapi semua kita adalah umat Islam menjalankan rukun Islam dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Juga anak-anakku yang masih junior ya, masih sekolah, ada yang SD, ada yang SMP ya. SD SMP ya. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan betul-betul imannya dijaga dari usia anak-anak sampai dewasa. Dijaga betul karena iman itu bisa lari dari hati. Kalau nggak kita rawat, iman bisa berkurang kadarnya, bisa lari bahkan, nauzubillah. Ya, banyak contoh sudah kita lihat di medsos atau di media bahwa orang bisa beralih iman atau berkurang, melakukan maksiat, melakukan perbuatan buruk karena imannya berkurang. Nah, dari kecil kita kukuhkan niat dan beserta ibu-ibu semua, iman tidak boleh berkurang, bahkan harus bertambah karena tantangan zaman banyak sekali. TV sudah jadi tantangan, HP sudah jadi tantangan. Semuanya bisa menggerus iman kita. Kita tidak ingin seperti itu. Justru kita ambil manfaat dari TV yang baik-baik, dari HP yang baik-baik, supaya iman kita meningkat. Tujuan hidup kita adalah meningkatkan iman dengan cara beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti tujuan diciptakannya bumi dan manusia yang ada di dalamnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Cara beribadah banyak. Bisa sambil masak, itu ibadah karena akan memberi makan kepada keluarga, bahkan tetangga, bahkan satu RW. Bisa, kalau diperlukan ya ibu-ibu ini siap masak, Pak. Iya. Hebat. Apa masakin sebenarnya? Orang yang bermasak. Siap masak artinya membantu. Solidaritas kita sudah kuat di sini, Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau ada himbauan untuk gerak bersama, insya Allah siap kita semua di sini. Ya, jadi beribadah dengan bekerja, dengan menuntut ilmu, dengan berinfak, dengan menyebarkan ajaran agama yang baik, semuanya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, hadir di majlis taklim, itu semuanya ibadah. Ya, profesi kita bisa menjahit, bisa bikin kue, bisa jadi guru. Semuanya adalah punya pahalanya dan semuanya amal ibadah yang baik, amal jariah juga sehingga baik dimanfaatkan banyak orang. Itu doa kita, Bu, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bermanfaat bagi orang lain dan iman kita menjadi tebal. Mau gak ibu-ibu seperti itu? Iya, itu ya. Jadi iman tambah tebal, kehidupan kita bermanfaat. Bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk masyarakat juga. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya cukupkan, tidak panjang lagi. Terima kasih atas kehadiran semua. Terima kasih panitia yang sudah menyiapkan bingkisan dan juga sudah menggalang dana yang tadi cukup besar, monumental kalau bagi majlis taklim Anubala. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan kepada almarhum ayah saya, Bapak Haji Burhanuddin Umar Lubis, yang membangun dan mewakafkan tanah ini, dan ibu saya, alhamdulillah kirim salam dari ibu saya, Ibu Najilah Lubis. Ya, tadi saya dari rumahnya kirim salam karena jalannya agak susah dan biasanya hadir juga, dia juga sering ngajar di sini. Iya, tadi saya juga dari sana. Ya, umurnya 81. Jadi kalau bicara masih lantang. Ya, masih lantang kalau ceramah atau masih bicara. Cuma fisiknya yang kurang, tulangnya yang tidak sehat. Tapi badannya semua sehat, pikirannya sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir hayatnya juga berkah bagi masyarakat, bagi semua. Karena semangatnya kita juga menjadi semangat.
Saling menularkan semangat dan motivasi insya Allah. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyiapkan semua, dan mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Taqabbal ya karim. Dan kita mengakhiri bulan puasa ini juga dengan aman, selamat. Tempatkan etikaf ibu-ibu. Mudah-mudahan etikaf ya, walaupun cuma dari zuhur ke asar, boleh etikaf sebentar, atau dari habis salat duha ke zuhur di atas sejadahnya di kamarnya, mau membahas agama atau mau baca Quran, hadis, boleh. Niat, yang penting niat salat 2 rakaat lalu mulai etikaf, atau mau malam setelah tarawih juga boleh, atau sebelum subuh juga boleh, sesuai dengan kesempatan waktu yang ibu miliki. Tetapi niatkan, karena ini memang amalan yang selalu dihimbau di bulan Ramadan, etikaf. Kalau di bulan Syawal udah nggak ada yang mau lagi ya. Di bulan apalagi Syawal itu sebulan penuh lebaran, nggak ada yang ingat etikaf. Jadi memang sekarang inilah, tinggal berapa hari lagi? Udah sampai 6 hari lagi, masih ada waktu, dan ini adalah hari-hari mulia yang kita bisa manfaatkan untuk mohon ampunan dari semua dosa, menambah pahala dengan semua amalan baik insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumina selaku MC atas waktunya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah siang, saya akan membacakan susunan acara inti pada bagian proses kita pada hari ini, yaitu yang pertama yaitu pemberian bingkisan kepada Ibu Profesor Dr. Hajiah Aman Lubis selaku Ketua Majelis Taklim Pembala. Yang kedua yaitu santunan anak yatim. Yang ketiga yaitu pemberian reward untuk jamaah teladan ya. Yang rajin ya, ketahuan yang rajin datang ada dapat 6 orang ya, 6 orang tertinggi rasanya. Terus selanjutnya yaitu adalah pemberian bansos untuk para tamu undangan. Selanjutnya itu pemberian bingkisan untuk Ibu Ustazah Bibi Nabila. Dan selanjutnya adalah pemberian reward untuk jamaah yang telah berkontribusi di Majelis Taklim Manbala. Selanjutnya ada pemberian cenderamata sebagai bentuk kasih sayang kepada beberapa orang ibu-ibu kita yang banyak memberikan kontribusi pada saat acara ini, demi kelancaran acara ini pada hari ini. Dan terakhir yaitu pemberian bansos untuk jamaah Majelis Taklim Manbala. Baiklah, yang pertama yaitu pemberian bingkisan untuk Ibu Profesor Dr. Hajiah Aman Lubis yang akan diserahkan oleh Ibu Ustazah Bibi Nabila. Sekedar info, kue-kuenya karya dari Majelis Taklim Manbala, makanya kita nggak beli yang enak. Jadi ada karya-karya dari Majelis Taklim Manbala sebagai ramalan kita yang bukan itu apa sekali kita ramalan. Boleh dipakai ya. Terima ya Bu, seala kadarnya dari kami semua anggota Majelis Taklim Manbala. Acara kedua yaitu santunan anak yatim kepada anak-anakku sayang, ayo maju ke depan. Oh boleh Ibu. Saya Silakan kepada Ibu Amani untuk menyerahkan.
Ini sudah di video ini. Yang ada pelajari masih tulisan. Jadi dinampil. Komunikasi buat para donatur. Mbak Sunda sudah. Mbak Sunda sudah. Oh boleh, ini saat ini. Bu, siapa yang maju ya? Iya, adik-adik silakan kembali ya. Yang mau menerima siapa? Secara simbolis dari anggota Majelis Taklim Al-Mubarak. Ibu Robiatin. Oh, Ibu Atin. Simbolis saja. Ada acara lagi. Keluar maju. Baiklah, mana tadi? Baiklah. Ini pengen ketemu katanya ada hanya Mbak Sunda itu tuh. Di foto sini foto. Mbak Sunda. Mbak Sunda fotoin. Mbak Sunda itu boleh fotoin. Ayo tapi siapa yang mau ikut Wina? Ayo dong. Nah, panitia. Iya. Mau pergi. Maaf. Panjang. Tunggu. Susah. Sabu. Tadi kok nggak bisa dipoto. Keluar kali duduk Nabila. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Nggak usah, udah banyak. Ada sesi. Boleh tapi mau ceramah di Istiqlal. Oh iya. Kayak foto keluarga.